Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari yang berbahagia ini kita senantiasa mempersembahkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di antara salah satu nikmatnya kita semua bisa hadir pada sore hari ini untuk melaksanakan sholat asar berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah berada di jalannya. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala biidznillah kita akan bersama bermudzakarah dalam majelis ilmu, yang dimana kita berharap dengan majelis ini atau dengan wasilah dari majelis ini kita bisa merecharge kembali iman kita dan juga ketakwaan kita semuanya, dan juga menggapai keutamaan-keutamaan yang mana sudah disebutkan oleh Nabi SAW dalam bersinggah dalam majelis ilmu. Kemudian alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir di antara kita semua guru kita Fadilah Asy-Syaikh Lafi Yusuf Asy-Syatarat hafizahullah. Ahlan bikum Syekhana. Hayakumullah. Beliau adalah salah satu mudarris atau guru di Jam'iyah Markazil Imam Al-Albani, yaitu di Yayasan Al-Imam Al-Albani bil Urdun di Yordania. Dan beliau jauh-jauh datang ke sini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membagikan ilmu kepada kita semua, kepada tulab ilm. Maka hendaklah kita semua setelah ini mendengar beberapa nasihat atau untaian nasihat dari beliau, yang semoga dengannya kita bisa menambah kualitas amalan kita pada nantinya. Ila hadratis syekh atau ila fadilatis syekh nu'ti al-makan falyatafaddal mashkuran. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. فقد اقترح الإخوة القائمين أو القائمون على هذا الدرس أن يكون عنوان المحاضرة الدعوة إلى الله تعالى أو الحرص على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Panitia pengajian seperti ini, beliau menyebutkan sudah meminta kepada kita semua, insya Allah tema yang akan kita bahas sekarang adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau semangat al-hirs, semangat untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا العنوان حقيقة كانوا موفقين في اختياره لأهميته وعظيم الحاجة إليه. Dan tema ini sebenarnya adalah tema yang sangat bagus dan para panitia sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, karena besar sekali faidah atau keutamaan yang dimana kita membutuhkan tema untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala atau semangat untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. وقبل أن أبدأ بالدرس أود أن أعتذر كما اعتذرت بعد الفجر اليوم على ضعف الصوت، لأننا ولله الحمد على مدار أكثر من 12 يوما في هذا البلد الطيب في نشاطات مستمرة ودورات، فلم يبقى من الصوت إلا القليل. Jadi beliau juga meminta maaf kalau misalnya suaranya kurang keras, karena sudah selama 12 hari ini, 13 hari ini beliau berkeliling dari masjid di Pekanbaru sampai di Jogja, berkeliling untuk memberikan pelajarannya bagi beliau. Maka beliau meminta maaf kepada para hadirin semuanya. فلماذا كان هذا العنوان أو هذا الموضوع في هذه المحاضرة مهما جدا لأمور عدة. Sesungguhnya tema kali ini sangat penting sekali bagi kita untuk kita ketahui karena ada beberapa hal. أرجو أن تتأملوا معي سورة العصر التي أظن أننا جميعا نحفظها. Mari kita semua menengok kembali kepada surat Al-Asr, yang dimana kita semua pasti sudah pada hafal. فالله عز وجل يقول والعصر أن يقسم الله سبحانه وتعالى بوقت العصر. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan demi masa, dengan masa wal asr,
إن الإنسان لفي خسر أي أن جنس الإنسان جميع الناس في خسارة وهلاك. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia, yaitu seluruh manusia tidak tanpa terkecuali adalah dalam kerugian. Lafi khasr wal halak, yakni kerugian yang sangat besar. إلا الذين آمنوا فذكر الله عز وجل 4 أصناف من الناس مستثنون من هذه الخسارة. Kemudian Allah mengikuti setelah ayat tersebut dengan 4 golongan orang yang terkecuali dari manusia. Kita sudah sebutkan bahwasanya manusia semuanya adalah celaka kecuali 4 golongan yang akan disebutkan ini. وهذه الأمور ال4 لا بد لكل عاقل أن يهتم بها حتى يخرج نفسه من الخسارة إلى الربح والفوز إن شاء الله. Dan 4 hal yang akan disebutkan ini perlu kita selayaknya memperhatikan dengan benar-benar agar kita bisa terhindar dari celaka menuju kepada keselamatan. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من هم هؤلاء يا رب؟ Wal asri innal insana lafi khusr, bahwasanya demi masa innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian kecuali siapa? إلا الذين آمنوا. أولا الإيمان. Illal ladzina amanu, yang pertama adalah kecuali orang-orang yang beriman. ولا يكون هذا الإيمان إلا بمعرفة الإنسان ربه ودينه ونبيه عليه الصلاة والسلام. Dan iman ini tidaklah datang kecuali orang itu benar-benar mengetahui Rabb-nya, benar-benar mengetahui agamanya dan mengetahui Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. إذا لا يصح الإيمان ولا يتم إلا بمعرفة الله ورسوله ودينه. Maka iman tidak akan lengkap kecuali dengan mengetahui 3 hal tersebut. Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan agamanya dan juga nabinya sallallahu alaihi wasallam. بماذا يذكركم هذه المعرفة؟ بماذا تذكركم معرفة العبد ربه ودينه ونبيه أو رسوله؟ بماذا يذكركم؟ Kira-kira apa mengingatkan kepada kita dengan 3 hal ini? Apa yang 3 hal ini mengingatkan kita kira-kira? بما يذكركم؟ هل هناك شيء أو موقف يمر بالمسلم يذكركم بهذه المعرفة الثلاث؟ 3 hal ini ada yang apa? Usul ثلاثة يقول الشيخ. الأصول الثلاثة يقول. الأصول الثلاثة جيد، لكن أقصد فيما يمر على العبد، فيما يمر على العبد في حياته. Tapi yang maksudnya 3 hal yang sudah terlintasi, yang sudah terlewati oleh seorang hamba di sepanjang hidupnya. 3 hal ini mengingatkan kita atas apa? ما هي هذه الأصول الثلاثة التي ذكرها الأخ؟ هي الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان إذا مات ودفن في قبره. Tidak lain dan tidak bukan, 3 hal tersebut adalah pertanyaan, 3 pertanyaan paling penting yang akan ditanyakan kepada manusia ketika mereka sudah masuk kepada liang lahat. فيجب على كل مسلم أن يؤمن بنزول ملكين على الإنسان بعد أن يدفن مباشرة. Maka setiap muslim selayaknya haruslah atau wajibnya bagi mereka adalah beriman bahwasanya akan datang 2 malaikat yang menanyakan pertanyaan ini ketika mereka sudah masuk kepada kubur mereka. ونزول هذين الملكين بإجماع ثابت بإجماع أهل السنة والجماعة. Dan pertanyaan dari 2 malaikat ini adalah sesuatu yang sudah ijma', sudah disepakati oleh seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah. ومن ينكر نزول الملكين إلى الميت بعد وفاته إلا أهل البدع. Dan tidak ada yang mengingkari pertanyaan di alam kubur nanti kecuali ahlul bid'ah. فينتهرانه أي يصرخان في وجهه أو يرفعان صوتيهما في وجهه ويحركانه. Maka 2 malaikat ini nantinya akan berteriak di depan wajah kita, akan menggerakkan wajah kita ketika menanyakan pertanyaan tersebut di hari kubur nanti. ولا تقول كيف والإنسان مدفون وفوقه البلاط أو اللبن أو الخشب، ما أدري بماذا تغطونه أنتم. بالتراب يعني. لا، قبل التراب في هناك شيء. بخشب. أيوه. لا تقول كيف وهو فوقه هذا الشيء الذي يغطيه. Maka jangan tanyakan kenapa, padahal sudah ditutup dengan kayu, sudah ditutup dengan tanah, kok bisa ada malaikat datang? Jangan tanya kenapa, karena ini adalah perkara yang gaib. فهذا أمر غيبي لا علاقة للعقل فيه. Ini adalah perkara gaib yang dimana kita tidak bisa mengerjakan akal kita dalam perkara yang gaib. والواجب على المؤمن أن يؤمن بالغيب. Dan wajib bagi para mukmin adalah untuk beriman kepada hal-hal yang gaib. وإلا ما كان هناك فرق بينه وبين الكافر والعياذ بالله.
Maka beriman kepada hal gaib adalah hal pembeda antara yang beriman dengan yang kafir. ولا يكون هناك فرق بينه وبين البهيمة الحيوان التي لا تصدق إلا بما تشاهد فقط. Orang yang tidak beriman kepada gaib, yang tidak beriman kepada hal gaib juga tidak akan ada bedanya dengan hewan yang hanya percaya kepada atau yang hanya mengetahui apa yang mereka lihat saja. فلو جئت بحيوان ضعيف كالخروف مثلا وهددته بوجود الذئب هل يخاف؟ Kalau misalnya kita datang kepada seekor domba atau seekor kambing, kemudian kamu ngomong, nanti akan ada datang serigala, takut nggak kira-kira? هل يخاف من كلامك؟ Takut nggak kira-kira? لا، Nggak akan takut. لأنه لا يشاهده. Karena mereka nggak beriman kepada hal gaib. لكن إن رأى الذئبة Kecuali dia melihat benar-benar kambing itu melihat ada serigala datang فيصبح يرتجف. baru takut dan kabur. فالحيوان هو الذي لا يؤمن إلا بالمشاهد المحسوس. Nah, itulah tabiat hewan yang mereka itu tidak beriman kecuali dengan yang mereka lihat. أما المؤمن فيؤمن بما غاب عن عقله وهو يسمى الإيمان بالغيب. Maka adapun orang beriman, mereka adalah beriman tidak hanya yang terlihat, tapi dengan yang di belakang penglihatan kita, dan itu adalah hal gaib. في أول آيات سورة البقرة قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ Di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua juga telah disebutkan hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, hidayah bagi para orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إذن أول ما ذكر الله عز وجل من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat pertama yang disebutkan adalah sifat untuk beriman kepada hal gaib. Inilah orang-orang yang bertakwa. نرجع إذن سؤال الملكين للميت عندما يدفن هذا بإجماع أهل السنة والجماعة لتواتر الأحاديث فيها. Maka kita kembali lagi kepada topik penanyaan malaikat di dalam kubur. Ini adalah sesuatu yang sudah disepakati konsensus oleh para ulama dengan banyaknya hadis-hadis yang sudah datang kepada kita dari Rasulullah SAW. فيسألانه من ربك من نبيك ما دينك. Maka dua malaikat ini kemudian bertanya, siapakah Tuhanmu, siapakah nabimu, apakah agamamu? ولا يجيب عن ذلك إلا المؤمن الذي آمن بذلك في حياته. Dan tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini kecuali orang mukmin yang sudah beriman dengan hatinya di dalam kehidupannya. نرجع إلى سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Kemudian yang kedua adalah wa'amilus shalihat, yaitu وعملوا الصالحات. Wa'amilus shalihat illal ladzina amanu wa'amilus shalihat. Sifat kedua adalah wa'amilus shalihat, yang berbuat kebaikan. إذن الواجب على العاقل والمسلم أن يأخذ بهذه الصفات حتى ينجو من الخسارة كما قلت. Maka wajib untuk bagi seorang mukmin, apalagi yang berakal, untuk mengerjakan perkara-perkara ini agar bisa mendapatkan keselamatan. أولا الإيمان. Pertama adalah keimanan kepada yang tadi sudah disebutkan. ثانيا أن يعمل بما علم في إيمانه. Yang kedua adalah beramal, manifestasi amal kita atas apa yang sudah kita ketahui dalam iman kita. العمل ثمرة العلم. Karena sesungguhnya amalan kita adalah buah dari ilmu atau iman kita. فلو جئنا بشجرة وزرعناها ولم تعطينا الثمر. Kalau misalnya kita menanam pohon, kemudian tumbuh tapi nggak ada buahnya, هل نستطيع أن نستفيد منها في منفعة أجسامنا؟ maka apakah kita akan mendapatkan manfaat dari pohon tersebut? إذن العلم إذا لم يكن مصحوبا بالعمل فلا ينفع صاحبه كمال النفع. Maka sesungguhnya ilmu kalau tidak, begitulah dengan ilmu yang tidak berbuah, tidak membuahkan amal bagi kita, seperti halnya pohon yang tidak berbuah. ثالثا وهذا موضوعنا اليوم وتواصوا بالحق. Sifat ketiga dalam surat Al-Asr adalah watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, al-haq. تواصوا أي دعا كل واحد منهم غيره بما علمه وعمل به. Tawasau atau saling mewasiatkan, menasihati maksudnya saling mengingatkan satu sama lain dengan apa yang dia imani dan dengan apa yang dia amalkan. فيعلمه ويدعوه إلى ما عمل به وقد علمه من قبل. Maka dia memanggil mereka dengan apa yang sudah dia kerjakan dengan dasar ilmu yang sudah dia dapatkan. وتواصوا بالصبر.
dan saling menasihati dengan kesabaran. لأن من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى كالأنبياء لابد أن يواجه المصاعب. Karena sesungguhnya orang-orang yang berdakwah akan menghadapi banyak sekali masalah atau musibah. وأن يواجهه الأعداء الذين يضيقون عليه ويؤذونه. Dan dia juga akan berhadapan dengan musuh-musuh yang siap untuk memerangi dia. إذن أول سبب لماذا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ Maka apakah sebab pertama untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? لأنها شرط في النجاة من الخسارة. Karena itu adalah syarat agar kita selamat dari kerugian. لا يمكن للإنسان أن ينجو في هذه الحياة الدنيا من النار ومن الخسارة إلا بهذه الأمور الأربعة لا تنسوها. Maka kita tidak akan bisa keluar seperti yang sudah disebutkan dalam surat Al-Asr tadi, tidak akan bisa keluar dari kerugian kecuali dengan 4 hal tersebut. فمن علم التوحيد وعمل به لا بد أن يدعو الناس إليه. Maka siapa yang sudah belajar berilmu dengan tauhid dan sudah mengamalkan tidak cukup, tapi juga dengan mendakwahkannya, tawasau bihi. لأن ذلك يدل على صدقه في إيمانه. Karena itu sesungguhnya menunjukkan ikhlasnya dia atau kebenaran dia, bersungguh-sungguhnya dia dalam iman dia. فالإنسان إذا علم الحق وعمل به لابد أن يدعو الناس إليه. Maka sesungguhnya orang itu kalau sudah tahu dan sudah beramal, maka dia harus juga mendakwahkan kepada orang-orang lain. فهذا يدل على صدق إيمانه وإلا كيف يدعو الناس إلى شيء لا يؤمن به. Dan itu juga merupakan tanda-tanda kesungguhan iman seperti yang sudah disebutkan. Maka bagaimana dia memanggil kepada sesuatu yang dia tidak beriman kepadanya? فمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فهو يدل أو يبرهن على صدق هذا الإيمان الذي في قلبه. Maka orang yang berdakwah kepada Allah sesungguhnya dia sudah menunjukkan kesungguhan dia dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa كما taala. هو حال الأنبياء علموا وعملوا ثم دعوا الناس إلى علمهم وعملهم. Seperti halnya para nabi-nabi terdahulu, mereka beriman, kemudian beramal, kemudian mereka memanggil kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. فأعظم أعمال الأنبياء كانت في صلاتهم وعبادتهم فقط. Apakah amalan terbesar para nabi itu adalah salat dan ibadah saja? أم كانت بدعوة الناس إلى هذا الخير الذي عندهم؟ Ataukah amalan terbesar adalah dakwah yang dikerahkan oleh para nabi kepada agama Allah? إذن أعلى درجات العمل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Maka kita bisa simpulkan bahwasanya yang paling tinggi amalannya atau amalan paling tertinggi dalam agama kita adalah mendakwahkannya kepada orang lain. إذن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى دليل على كمال إيمان وتوحيد العبد. Maka mendakwahkan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bukti bahwasanya iman kita sempurna. ودليل على صدقه بهذا الذي يدعو إليه. Dan itu adalah bukti bahwasanya kita sungguh-sungguh dalam iman kita. لاحظوا أن العنوان الحرص على الدعوة إلى الله. Lihatlah tema kita sekarang adalah semangat dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. نفهم من ذلك أن الدعوة قد تكون إلى الله وقد تكون إلى غير الله سبحانه وتعالى. Maka dari tema ini kita bisa tahu bahwasanya dakwah itu sebenarnya ada dakwah kepada Allah dan dakwah kepada selain Allah. فهناك من يدعو إلى مصالح دنيوية. Karena hanya ada beberapa orang yang hanya mendakwahkan kepada masalah duniawi, hanya perkara dunia saja. ليرضي فلانا أو فلانا رئيسه أو زعيمه أو صاحبه إلى غير ذلك. Untuk misalnya membawa kepentingan agar si fulan menjadi pemimpin, si fulan menjadi yang menjadi dan lain sebagainya. أما الذي يدعو إلى الله على الحق والحقيقة هذا هو المطلوب. Adapun orang yang mendakwahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang diminta oleh Islam. والدعوة إلى الله أي دعوة الناس إلى ما يحبه الله ليفعلوه. Yani mendakwahkan kepada Allah adalah mendakwahkan kepada manusia agar semuanya berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. ويدعو الناس إلى المحرمات ليتركوها. Dan berdakwah kepada Allah artinya juga mendakwahkan agar para manusia meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. لماذا يدعو الناس ويحذرهم من هذه المحرمات؟ Maka kenapa kita mendakwahkan agar orang-orang itu tidak mengerjakan hal-hal yang haram? لأن الله سبحانه وتعالى يكرهها. Karena Allah Subhanahu wa taala membenci hal-hal yang haram tersebut. فالله لا يشرع ولا يجيز عبادته إلا بما يحبه سبحانه وتعالى. Karena Allah sesungguhnya tidaklah mensyariatkan suatu ibadah kecuali Allah mencintai ibadah tersebut. ولا يحرم ولا ينهى إلا
فيما يكرهه سبحانه وتعالى. Dan tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali Allah juga membenci perbuatan tersebut. إذن الداعي المأجور عند الله سبحانه وتعالى الذي يدعو الناس إلى الله أي إلى دين الله الذي يريده الله سبحانه وتعالى. Maka seorang pendakwah yang mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala adalah pendakwah yang mendakwahkan hanya kepada Allah dan kepada agamanya. عرفنا أول سبب لماذا يجب الحرص على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Maka sekarang kita sudah tahu ya apa sebab pertama kenapa kita harus semangat dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. فالإنسان إذا كان في موقف يعلم الخير أو يعلم الصواب ووجد الناس على خلاف ذلك فيجب عليه إذا استطاع أن يدعوهم إلى الصحيح. Maka ketika kita menemukan masyarakat kita tidak istiqamah atau tidak masih dalam keadaan buruk, maka wajib bagi kita untuk mendakwahkan kebaikan kepada mereka. فإذا يعلم آية من كتاب الله عز وجل أو حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يمنع هذا الفعل الذي يراه. Maka ketika dia menemukan ayat atau hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasanya amalan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, فإذا لم يوجد غيره يمنع هذا الفعل فيجب عليه أن يدعو الناس إلى تركه. Kalau tidak ada orang lain selain dia yang mengetahui hal tersebut, maka dia wajib baginya untuk menyuruhkan kepada masyarakatnya agar meninggalkan hal yang diharamkan tersebut. إذن الدعوة إلى الله ليست أمرا مستحبا فقط. Maka dakwah kepada Allah itu bukan hal yang sunnah atau mustahab saja, بل قد تكون واجبة. tapi kadang-kadang menjadi hal yang wajib atau fardu ain. لأن كمال التوحيد كما قلنا والإيمان لا يتحقق إلا بها. Karena sesungguhnya sempurnanya iman seseorang tidaklah terjadi kecuali dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا تقول أنني لست عالما. Dan jangan ngomong, saya bukan orang alim untuk berdakwah. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah ngomong, balighu anni walau ayah, yakni sampaikan kepadaku walaupun hanya satu ayat. فإذا علمت أمرا شرعيا من خلال الآية أو حديث أو سمعت عالما يتكلم به فعلم الناس ذلك وادعهم إليه. Maka ketika kita mendengar satu ayat, hadis atau seorang ulama yang mengatakan sesuatu, maka panggillah manusia agar menjawab panggilan tersebut. السبب الثاني الذي يجب علينا أن نحرص على الدعوة إلى الله من أجله. Dan sebab kedua kenapa kita wajib untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, هو اقتداؤنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. tidak lain dan tidak bukan adalah kita mengikuti uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا أروع الأمثلة في الحرص على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat sirahnya sudah menunjukkan misal-misal yang sangat indah dalam bagaimana kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. فقد وصفه الله عز وجل بأنه حريص على الناس. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau harisun 'alan nas, yakni sangat semangat sekali untuk mendakwahkan kepada kebaikan. أي مهتما بهم يحب الخير لهم ويدعوهم إليه. Yakni sangat memperhatikan mereka, mencintai kebaikan bagi mereka dan mendakwahkannya kepada mereka. قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Dan Allah sudah mengatakan dalam kitabnya, qad ja'akum rasulun min anfusikum harisun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahwasanya setelah datang kepada kalian nabi yang dimana dia merasa susah ketika kalian susah, azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum, dia sangat semangat untuk mendakwahkan kalian kepada kebaikan, bil mu'minina raufur rahim, dan sangat penyantun dan sangat menyayang bagi para orang mukmin. عزيز عليه ما عنتم أي يحرص ألا يشق عليكم ويصعب عليكم الأمور. Azizun alaihi ma'anittum maksudnya adalah berusaha agar seluruh perkara tidak menjadi susah bagi kita. حريص عليكم أي مهتما بكم. Harisun alaikum yakni sangat memperhatikan kita semua, memperhatikan kalian gitu. Harisun alaikum. بالمؤمنين رؤوف رحيم. Bil mu'minina raufur rahim. إذا لماذا كان عزيز عليه ما عنتم أي لا يصعب عليكم، ولماذا كان حريص عليكم لأنه رؤوف رحيم. Maka kenapa dia sangat semangat dalam mendakwahkan kepada kita, sangat tidak suka kalau umatnya kesulitan, karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah yang maha penyantun dan maha penyayang bagi para orang umat mukmin seluruhnya. فأحرص الناس على غيره من كان رحيما به. Maka orang yang paling semangat atau orang yang paling cinta dengan orang lain adalah orang yang paling rohim atau yang paling penyayang bagi orang lain.
أرأيتم لو أن طفلا صغيرا Kalau misalnya kita permisalan ya, misalnya kita lihat tifl atau anak-anak kecil, هل يهتم به أحد غير أبويه أمه وأبيه؟ apakah ada yang memperhatikan anak kecil tersebut kecuali ibu dan ayahnya? من الصعب من النادر إلا إذا كان الأب مجنونا أو الأم غير عاقلة فإنها تترك وتهمل هذا الطفل. Maka mustahil orang tuanya akan meninggalkannya, kecuali memang ayahnya sudah misalnya gila atau ibunya sudah misalnya terkena penyakit, maka biasanya ditinggalkan anak tersebut. أما العقلاء فأحرص الناس على الأبناء هم الآباء والأمهات. Sedangkan orang-orang yang berakal, maka sudah bisa kita lihat bahwasanya orang yang paling sayang kepada anaknya adalah aba atau para ayahnya dan juga para ibunya. وأظن أن كثيرا منكم آباء يعرفون كيف الحرص على الأبناء. Dan pasti kalian sudah tahu, apalagi para bapak-bapak, bagaimana kita sangat sayang atau sangat semangat dalam mendidik anak kita. وكذلك الأمهات التي يسمعننا حتى لا يغضبن منا كثير منهم يعرفون الحرص على الأبناء. Dan juga para ibu-ibu, kita pasti juga tahu bagaimana ibu-ibu sangat bersemangat dalam mendidik anaknya, sangat sayang kepada anaknya. لماذا كان الأبوان الأم والأب أحرص الناس على الأبناء؟ Maka kenapa sesungguhnya kedua orang tua ini paling semangat ngopeni anak-anak mereka? وبخاصة إذا كانوا هؤلاء الأبناء صغارا أو مريضين يحتاجون لهذين الأبوين. Apalagi kalau misalnya anaknya sedang sakit atau sedang butuh, pasti yang menolong adalah orang tua mereka. Kenapa seperti itu? لماذا يكون أحرص الناس عليهم؟ لأنهم أرحم الناس بهم. Kenapa seperti itu? Karena mereka adalah orang yang paling rahmat, orang yang paling penyayang kepada anak-anaknya. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الراحمون يرحمهم الله. Dan makanya Nabi SAW berkata, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang maka akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Irhamu man fil ard, yakni rahmatilah atau sayangilah yang ada di muka bumi, yarhamkum man fis sama, maka kalian akan disayangi oleh yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. ولهذا كان أرحم الناس بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من هو؟ Maka من أرحم الناس بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ maka siapakah yang paling sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? من هو أرحم الناس بهم؟ Siapa kira-kira yang paling sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? من؟ Siapa? النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Yaitu tidak lain dan tidak bukan Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. سمعنا الآية قبل قليل. Kita sudah dengarkan ayat yang tadi, nggih. بالمؤمنين رؤوف رحيم. Yani sangat sayang, bil mu'minina raufur rahim, penyantun dan penyayang bagi para orang mukmin. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له أسماء وأوصاف. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya banyak nama dan panggilan. من أسمائه محمد وأحمد ونبي الرحمة. Dan dari nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad, Ahmad dan Nabi Rahmah, Nabi yang penyayang. وموضوع رحمة النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى درس كامل. Dan kalau mau kita panjangkan pelajaran tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan butuh majelis yang baru gitu. إذن الذي يحرص على دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يكون في قلبه الرحمة على الناس. Maka orang yang paling semangat dalam berdakwah kepada jalan Allah adalah orang yang paling sayang kepada manusia. ومتشبها بالنبي عليه الصلاة والسلام. Dan dia sudah mutasyabih atau mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. ومتبعا ومقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام. Dan mengikuti seperti yang saya bilang tadi, jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. فالله قال عنه إنما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dan Allah sudah mensifati nabinya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali rahmat bagi seluruh manusia. فمن رحمة الله عز وجل بنا أن أرسل إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليدلنا على هذا الدين. Dan dari rahmat Allah kepada kita semua, yaitu Allah sudah mengirimkan kepada kita Nabi Muhammad agar menunjukkan kepada kita agama yang benar. لأننا إذا آمنا به كما يجب Kalau kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesuai dengan apa yang harus diimani, فإن مصيرنا بعد ذلك إلى الجنة ولله الحمد. maka akibatnya tidak lain dan tidak bukan adalah kita kembali kepada surga Allah Subhanahu wa taala. ليس لسنة أو سنتين ولا مليار ولا مليارين من السنين بل خالدين فيها أبدا. Di surga itu enggak cuma 1 tahun, 2 tahun, tapi khalidina fiha abada. Kita akan kekal di sana. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة أي هدية من الله إلى العباد. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan innama ana rahmatun muhda, yaitu
aku adalah rahmat atau diutus dengan rahmat, muhdad yaitu menunjukkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. إذن السبب الثاني الذي يدعونا أن نحرص على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أذكركم. Ya, maka kita recap lagi ya, yaitu sebab kedua kenapa kita harus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. هو الاقتداء ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل المشرف العظيم. Tidak lain dan tidak bukan adalah mengikuti jejak Nabi kita dalam amalan yang sangat mulia ini. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يشق على نفسه يصعب على نفسه ليهتدي الناس من خلاله. Bahkan kalau misalnya kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyulitkan dirinya sendiri agar bisa mendakwahkan kepada agama Allah ini. وإذا وجد منهم إعراضا وعدم قبول كان يحزن جدا عليه الصلاة والسلام. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat kok para umatnya tidak mau diajak kepada Allah, maka beliau sangat sedih Shallallahu Alaihi Wasallam. حتى وصل الأمر إلى أنه كاد يموت عليه الصلاة والسلام من شدة الحزن. Maka من شدة الحزن كاد يموت. bahkan pernah ada kabar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir meninggal gara-gara beliau sangat sedih ketika tidak ada yang menjawab dakwahnya. فقال له الله سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع أي لعلك قاتل أي تكاد أن تقتل نفسك إذا لم يؤمنوا. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yu'minu bihadzal hadithi asafa. Bahwasanya Allah mensifati nabinya seakan-akan engkau wahai Muhammad hampir mati gara-gara apa? Gara-gara mereka tidak beriman. Kamu sangat ingin mereka beriman sampai-sampai ketika mereka beriman, mereka tidak beriman, maka kamu hampir mati gitu. Gara-gara saking sedihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. إذا كاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يموت من شدة الحزن على من يدعوهم. Kalau misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir mati gara-gara saking sedihnya kepada orang-orang yang didakwah tapi tidak mau, سبب ذلك من شدة حرصه عليهم. tidak lain dan tidak bukan karena beliau sangat semangat sekali atau sangat ingin sekali kebaikan bagi kita semuanya. ورحمته بهم عليه الصلاة والسلام. Dan sangat rahmat atau sangat penyayang bagi umat kita Shallallahu Alaihi Wasallam. فما أعظم هذا النبي عليه الصلاة والسلام. Maka Nabi mana yang sampai kepada derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. الذي لنا الشرف العظيم أن ننتسب إليه عليه الصلاة والسلام. Dan kita semua alhamdulillah sudah diberikan kemuliaan untuk menjadi pengikut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. فأعظم نعمة علينا أن أخرنا إلى أن كنا من أتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Dan termasuk nikmat juga kita menjadi pengikut bukan di Bani Israel, bukan di mana, tapi menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. لأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. Karena beliau adalah Sayyid waladi Adam, yakni Sayyid atau pembesar atau Sayyid ولد آدم. besarnya, pembesar bagi anak-anak Adam atau seluruh manusia. والعلماء يقولون كلمة جميلة قال شرف التابع من شرف المتبوع. Dan ulama punya suatu pepatah yaitu adalah syarafut tabi' li syarafil madbu'. Kemuliaan yang ada bagi pengikutnya itu bercabang dari kemuliaan yang diikutinya. فلو كان إنسانا له منصب كبير وله ولد فيقال هذا ابن فلان فيشعر بالفخر. Misalnya saja ketika kita menyebutkan oh ini anak Pak siapa, ketika paknya ini menjadi misalnya orang yang terhormat di desanya gitu, maka pasti ketika dia dinisbahkan kepada ayahnya dia akan merasa bangga. فيعظمه الناس ويحترمونه ليس لأجله إنما لأجل أبيه الذي ينتسب إليه. Maka masyarakat kemudian menghormatinya, anak Pak Yai, bukan karena dia anak itu tersendiri, tapi karena dia anak Pak Kiainya. تأملوا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكاد يموت من شدة الحرص على دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. Maka lihat kita hadirkan lagi bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir mati karena sangat semangat untuk mendakwahkan kepada jalan Allah bagi umatnya. والله عز وجل قال له أيضا في آية أخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أي من شدة الحسرة عليهم تقتل نفسك. Dan Allah juga telah berfirman kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Wahai Muhammad, janganlah kamu karena kesedihanmu, karena merasa rugimu tidak mendapatkan jawaban dari kaum-kaummu, maka kamu menjadi meninggal atau meninggal gara-gara hal tersebut. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يؤمن به أحد يفرح جدا. Dan juga kita lihat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menemukan seorang yang beriman, beliau sangat berbahagia. فقد دخل يوما على غلام يهودي كان يحتضر أي قريب من الموت. Di suatu kisah disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
mendatangi seorang anak Yahudi, dia sudah sakaratul maut atau sudah mau meninggal. فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. Maka dia berkata kepada anak tersebut, wahai anakku, berkatalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. فنظر الغلام إلى أبيه. Maka anak tersebut melihat kepada bapaknya. فقال له أبوه أطع أبا القاسم. Maka bapaknya pun mengatakan, wahai gulam atau anakku, taatilah Muhammad atau Abul Qasim. Itu kunyahnya Nabi Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم مات. Maka anak tersebut kemudian berkata la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kemudian meninggallah anak tersebut. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فرحا وقال للصحابة صلوا على أخيكم. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah tersebut dengan keadaan sangat senang dan berkata pada sahabat seluruhnya, sallu ala akhikum, salatlah kalian atas saudaramu ini. وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. Kemudian beliau juga berkata, alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Alhamdulillah yang sudah menyelamatkan anak ini dengan wasilahku dari api neraka. ولما دعا النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب فلم يؤمن. Kemudian kita lihat contoh lagi ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahkan kepada pamannya Abu Talib, kemudian tidak beriman pamannya itu. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام جدا. Kita sudah tahu bahwasanya beliau sedih, sangat sedih ketika pamannya tidak beriman. فشفع له عند الله فجعله الله عز وجل في أعلى درج من النار. Maka Nabi SAW memberikan syafaat kepada Abu Talib, maka Abu Talib adabnya adalah di lapisan paling atas di api neraka. لأنه دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام واحتضنه وآواه لما اشتد عليه إيذاء قريش. Karena Abu Talib walaupun beliau tidak beriman tapi telah membela Nabi SAW dalam dakwahnya, melindungi dia dari para musuhnya dari kafir Quraisy. إذن السبب الثاني الذي يدعونا أن نحرص على الدعوة إلى الله أولا قلنا تحقيق كمال التوحيد أو الإيمان أو دليل على صدق إيمان الداعي. Maka kita review lagi, sebab pertama yaitu kenapa kita harus berdakwah kepada Allah, agar apa? Agar kita tahqiqul iman, atau kita mewujudkan agar iman kita itu sempurna. Karena sudah disebutkan dalam surat Al-Asr tadi. فمن يقصر في دعوة الناس فهذا يدل على عدم كمال إيمانه. Maka yang enggak mau berdakwah kepada Allah, maka ini dalil atau bukti bahwasanya imannya belum sempurna. ثانيا الاقتداء والتأسي والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام أو التشبه كما قلنا. Kemudian yang kedua adalah mengikuti atau menyerupai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang telah kita sebutkan tadi. ثالثا طلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى. Sebab ketiga kenapa kita harus berdakwah kepada Allah adalah talaban lil ajr, yaitu kita meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. فالأجر من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فأجره عظيم. Karena sesungguhnya ganjaran bagi orang yang berdakwah di jalan Allah atau kepada Allah mendapatkan ganjaran yang sangat besar. وإذا استجاب له من يدعوهم فأجره يزداد أعظم فأعظم. Apalagi kalau misalnya banyak mengikutnya, maka semakin bertambahlah ajar kita atau ganjaran kita nantinya. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه وارضاه عندما أرسله إلى خيبر. Maka sebagai contoh besarnya ganjaran itu yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu ketika beliau mengutus Ali ke Khaybar. ليفتح خيبر وكان يسكنها اليهود. Yaftah Khaybar atau untuk membuka Khaybar yang ketika itu dihuni oleh para Yahudi. وكان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه يوصي القائد أن يدعو من يذهب إليهم إلى الإسلام أولا. Dan ini termasuk sunnah Nabi, yaitu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus para qaid atau para pemimpin perang untuk membuka suatu daerah, yang pertama kali diucapkan atau diwasiatkan oleh Nabi adalah untuk mendakwahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. أو يسلم البلد إلى المسلمين ويدفع الجزية. Atau kalau nggak mau beriman kepada Allah, maka membayar jizyah. أو القتال بين المسلمين والكفار. Atau kalau nggak mau dua hal tersebut, maka harus adanya peperangan antara muslimin dan kufar. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي مرغبا إياه أن يدعوهم أولا ويحرص على دعوتهم.
Maka contohnya adalah ketika tadi kita lihat, ketika Nabi SAW memanggil Ali atau mewasiatkan kepada Ali agar dia pertama kali memanggil itu, agar semangat dalam memanggil dakwah pertama kali ketika mengutusnya ke Khaybar. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لئن يهدي الله بك رجلا واحدا. Maka beliau berkata kepada Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Ketika Allah sudah memberi hidayah dengan wasilahmu kepada satu orang, khairul laka min humr an-na'am. Khairul laka min humrin na'am. Itu lebih baik bagimu daripada unta merah. An-na'am hiya al-an'am. An-na'am yang di sini adalah tafsirnya adalah hewan ternak, an'am. والعرب كانت تحب هذا النوع من الأنعام التي يكون لها اللون الأحمر أو قريب إلى الأحمر. Dan Arab itu sangat mencintai hewan ternak yang warnanya merah, yaitu merah. فالناقة أو الجمل إذا كان هذا لونه كان عند العرب عظيما. Maka ketika unta, ketika warnanya itu merah, itu bagi orang Arab itu sangat berharga sekali. فضرب له النبي عليه الصلاة والسلام المثل بالأشياء التي يحبها العرب. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ali dengan sesuatu yang ketika itu dicintai, sangat dicintai oleh Arab, yaitu adalah unta merah tadi. فهذا الرجل الذي يهتدي لك أفضل من أن يكون لك هذا العدد من هذه الأنعام. Maka kalau misalnya satu orang saja terberikan hidayah oleh Allah dengan wasilahmu, wahai Ali, itu lebih baik daripada kamu memiliki banyak sekali unta merah. لماذا يا ترى؟ Kenapa kira-kira? لأنك إذا دعوت أحدا. Karena ketika kamu mendakwahkan kepada seseorang, وكان غير مسلما فدخل في الإسلام. kemudian dari yang tidak muslim masuk kepada Islam, أو دعوت مسلما إلى سنة فعمل بها. Atau kemudian memanggil seorang muslim mengerjakan suatu sunnah, kemudian dia mengerjakannya. أو نهيت عن حرام فتركه وارتفع عنه. Atau ketika kamu melarangnya dari sesuatu yang diharamkan, kemudian dia tidak mengerjakan sesuatu itu, فأجر هؤلاء جميعا يكون في ميزان حسناتك. maka sesungguhnya ganjaran mereka semua itu akan kembali lagi kepada diri kita sendiri. فهذا الذي أسلم على يديك أعماله كلها بعد الإسلام في صحيفتك. Maka sesungguhnya semua ini amalan-amalan orang yang terberikan hidayah olehmu, itu semuanya akan tertulis di catatan amalan kebaikanmu. فتكون صحيفتك فيها أعمالك وأعماله فأعمال رجلين. Maka catatanmu nanti, catatan kebaikanmu ada dua, amalanmu sendiri dan amalan mereka yang terberikan hidayah darimu. فيوزن في الميزان أعمالك وأعماله. Dan di mizan nanti juga akan ditimbang amalanmu dan amalan mereka yang mendapatkan hidayah karenamu. فكيف إذا أسلم على يدك 10 أو 20 أو 30 أو 1000. Maka bagaimana kalau misalnya kita bisa mengislamkan 10, 20, 100 atau bahkan 1000 orang. فبدل أن تكون يعني رجلا واحدا كأنك تصبح 1000 رجل يعملون في آن واحد. Maka seakan-akan yang kamu hanya satu orang, gara-gara mengislamkan banyak orang, maka mizanmu atau amalanmu seakan-akan 10 atau 20 atau bahkan sampai 1000. لو ذهبت إلى صاحب عمل فعملت عنده. Kalau misalnya kamu pergi kepada orang kemudian kamu bekerja untuknya, فقال لك أنا أعطي العامل $100 مثلا. kemudian kamu فقال أنا أعطي الموظف عندي $100. Kemudian dia berkata kepadanya, ya aku akan memberimu 100 dinar misalnya. فرآك نشيطا فأعطاك 200 عن أجرة موظفين أو رجلين. Kemudian orang tadi yang kamu bekerja untuknya melihatmu sangat semangat, akhirnya kamu diberikan 2 atau 200. Tadi diberikan 100 karena kamu terlalu فهذا يكون أنفع لك. فهذا يكون أنفع لك وأنشط للعمل. Maka ini sesungguhnya lebih membuat kita untuk semangat dalam pekerjaan tersebut. فكيف لو أعطاك أجر 5 رجال. Maka bagaimana kalau misalnya ditambah lagi pekerjaanmu, kemudian ditambah lagi ganjaranmu dalam pekerjaan tersebut. فستكون سعادتك عظيمة جدا. Maka tentunya kita sangat bahagia dengan hal tersebut. فالمسلم الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. Maka muslim yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, فعلم الناس مثلا سنة معينة. Kemudian dia misalnya mendakwahkan kepada masyarakatnya tentang suatu sunnah yang belum mereka tahu. فدعاهم مثلا إلى صلاة الضحى 2 أو 4. Misalnya saja ya, yang simpel salat duha 2 rakaat atau 4 rakaat. أو 6 أو 8. Atau bahkan 6 atau 8 rakaat misalnya.
فتذكر ذلك أو عرف ذلك 10 أشخاص من الجلوس. Kemudian yang mendengarkan kepada dakwah tersebut, misalnya ada 8 atau 10 orang lah yang duduk ketika itu. وفي اليوم التالي صلاها 5 منهم. Kemudian di hari selanjutnya yang sholat misalnya 5 orang dari orang yang hadir di majelis itu. وصلاها هذا الداعية. Kemudian orang tadi juga sholat. فيكتب له أجر صلاة رجل أو فيكتب له صلاة رجل واحد أم 6 رجال. Maka yang ditulis itu sholat 1 orang aja apa 6 orang tadi? إذا في الأول كان يكتب له أجر عمل شخص واحد. Kalau misalnya dia nggak dakwah, dia cuma dapat amalan 1 orang saja. فالداعي أو الداعية إلى الله سبحانه وتعالى من أخواتنا إذا آمن أو اقتنع أو صدق بها. Maka seorang yang berdakwah kepada Allah ketika dia bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Allah, وتعلم منها 10 مثلا, kemudian dia mengajarkan kepada 10 orang misalnya, فعملت هي وال10 هذا العمل, kemudian dia dan 10 orang ini beramal dengan amalan tersebut, كان قبل الدعوة يكتب لها عمل شخص واحد وهي نفسها. kalau misalnya dia tidak mendakwahkannya maka cuma ditulis 1 amalan saja. أما بعد أن تعلمت الناس وعملوا بذلك. نعم. Tapi ketika dia sudah mengajarkan kepada orang-orang, misalnya 10 orang tadi, kemudian mereka juga mengerjakan amalan tersebut, فسيكتب لها أجر من علمتهم 10 أو 20 أو 100 أو 200. نعم. maka dia juga dapat amalan orang-orang yang sudah dia ajarkan tersebut. لو أرسل إنسان لمجموعة أشخاص رسالة فيها دعاء أو ذكر. Kalau misalnya kita menyebarkan misalnya suatu risalah atau kertas kecil yang di dalamnya ada zikir atau doa tertentu, أو علمهم مسألة في العقيدة. atau kemudian dia mengajarkan kepada 1 orang masalah tentang akidah. فعلموها واستفادوا منها. Kemudian mereka mengetahui itu, kemudian juga mengamalkan hal tersebut yang diajarkan. فإن جميع أعمالهم تكون في صحيفة أعماله. Maka sesungguhnya amalan orang-orang yang diajarkan tersebut akan balik lagi kepada catatan amalan kebaikan dia. لو علم الناس ولم يستجيبوا. Kalau misalnya dia mengajarkan kepada orang-orang, tapi kalau mereka nggak beriman kepada dia atau tidak mengerjakannya, فدعا 1000 شخص ولم يسلم واحد. atau lebih banyak lagi, dia berdakwah kepada 1000 orang, tapi kemudian 1000 orang nggak ada yang menjawab panggilannya, أو علم أو دعا 1000 من المسلمين ولم يستجب أحد. atau misalnya 1000 orang kemudian dia panggil untuk berdakwah kepada Allah tapi nggak ada yang jawab satupun, فهل يذهب عليه الأجر؟ apakah kemudian sia-sia saja dia nggak dapat pahala apapun? لا. Enggak. إنما يؤجر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Karena sesungguhnya dia sudah dapat ganjaran mendakwahkan kepada mereka. اسمع إلى هذا الحديث العجيب. Maka dengarkanlah hadis yang akan dikatakan oleh Syekh ini. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة مجيء الأنبياء. Kemudian ketika Nabi SAW menyebutkan para nabi-nabi ketika keadaan mereka dalam hari kiamat. فذكر أنبياء يأتي معهم أقوامهم أعداد كبيرة. Ada nabi-nabi yang datang bersama kaum mereka sangat banyak. فيأتي النبي أي أحد الأنبياء وليس معه إلا رجل أو رجلين. Kemudian ada juga nabi yang datang tapi tidak ada kaumnya. Maksudnya tidak ada yang bersamainya ketika itu. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي النبي وليس معه أحد. Dan ada nabi juga yang datang tapi tidak ada pengikutnya sama sekali. فهل يعاتبه الله عز وجل لأنه ليس معه أحد؟ Apakah kemudian Allah menegurnya, kamu nabi, kenapa tidak ada yang datang bersamamu? أو رفع عنه وصف النبوة؟ Atau kemudian tidak dicabut di atasnya kenabian dia? أم أن الله سبحانه وتعالى يكتب أجره؟ Atau apakah Allah Subhanahu wa taala tetap menetapkan ganjaran dia? فالمهم أن تقوم بالدعوة ولا تنظر إلى من آمن أو لم يؤمن. Maka yang penting adalah tetap berdakwah, jangan melihat kepada banyaknya pengikut atau طيب. إذا ننتهي في النقطة الرابعة. Maka kita sekarang ke poin keempat kita. من الأسباب التي تدعونا وتجعلنا نحرص على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Kenapa atau apa sebab yang membuat kita semangat untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? أن في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى دليلا على محبة الخير للغير. Karena sesungguhnya berdakwah kepada Allah adalah salah satu bukti kecintaan kita atau kita menginginkan kebaikan bagi siapa yang kita dakwahi. فالمسلم إذا عرف الخير وعمل به. Maka ketika orang tahu suatu kebaikan kemudian dia mengerjakannya,
وعرف هذا الخير العظيم وانتفع به. Kemudian dia tahu bahwasanya pekerjaan ini itu mendatangkan banyak manfaat baginya. فالواجب عليه أن يحب هذا الخير أن يكون عند إخوانه. Maka dia wajib untuk menyebarkan kebaikan itu agar kebaikan itu juga menyebar kepada para sahabatnya. وأقصد بإخوانه أي المسلمين وليسوا أبناء أبيه وأمه. Maksudnya ikhwan di sini lebih umum, bukan cuma anak-anaknya tapi kepada seluruh umat muslim. قد يقول لي قائل أنت قلت الواجب، هل يجب علي أن أحب لأخي المسلم أن يكون عنده مثلا ما عندي من الخير؟ Misalnya ada yang bertanya, katanya wajib, emang wajib bagi kita? Maksudnya wajib bagi kita untuk mengikuti atau menginginkan kebaikan bagi saudara kita? أقول نعم. Maka jawabannya iya, wajib bagi kita. وسأذكر لك الدليل. Maka dalilnya juga akan disebutkan oleh Syekh. لكن قبل ذكر الدليل Tapi sebelum kita sebutkan dalilnya, أذكر بعض الأمثلة على الخير. kita akan menyebutkan beberapa misal dari kebaikan tersebut. فأنت عندما يكون عندك، فمثلا إذا كان عندك صحة جيدة، Misalnya kamu ketika itu dalam keadaan yang sangat sehat misalnya. يجب عليك أن تحب أن يكون كل المسلمين مثلك. Maka wajib bagi kamu agar kamu menginginkan bahwasanya semua orang muslim itu juga sehat seperti kamu. ولو كان عندك علم شرعي، Kalau misalnya kamu memiliki ilmu tentang syariat misalnya, syariat, فيجب عليك أن تحب لجميع المسلمين أن يكونوا مثلك. maka kamu juga harus menginginkan bahwasanya semua orang muslim itu juga tahu ilmu yang kamu ketahui. فإذا كان عندك امرأة صالحة أو ولدا صالحا أو دنيا جيدة فيجب عليك أن تحب للمسلمين أن يكونوا جميعا مثلك. Kalau misalnya kamu punya istri yang baik, misalnya anak yang baik, kemudian kamu punya harta yang baik juga, maka wajib bagi kamu menginginkan bagi saudaramu apa yang kamu miliki tersebut. والكلام نفسه ينطبق على النساء كذلك وليس الكلام فقط للرجال. Dan ini tidak hanya untuk laki-laki saja, tapi juga kepada para perempuan. فما الدليل على أنه يجب علي أن أحب لغيري ما هو عندي من الخير؟ Lalu apa dalilnya bahwasanya kita wajib untuk mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai apa yang kita miliki? قال النبي عليه الصلاة والسلام Nabi SAW berkata, لا يؤمن أحدكم La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah satu di antara kalian حتى يحب لأخيه hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai bagi saudaranya ما يحب لنفسه. ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai apa yang bagi dirinya. وفي رواية أخرى Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, يقول النبي عليه الصلاة والسلام berkata Nabi SAW, لا يؤمن أحدكم tidaklah beriman salah satu di antara kalian, la yu'minu ahadukum حتى يحب من الخير hatta yuhibba minal khairi, sampai dia mencintai kebaikan لأخيه المسلم. bagi saudaranya yang muslim. فنلخص الحديثين بثلاث كلمات. Maka kita singkat hadis tersebut menjadi 3 kalimat. حب الخير للغير. Mencintai kebaikan bagi orang lain. آخر شيء أريد أن أقوله. Kemudian yang terakhir yang akan disampaikan oleh Syekh, قد يقول لي قائل mungkin ada yang bertanya-tanya, أنت قلت أنه يجب علي أن أحب لأخي ما عندي من الخير. kata Anda wajib bagi kita untuk mencintai bagi saudara kita apa yang kita dapatkan. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال يجب عليك. Tapi Nabi SAW tidak bilang wajib. فمن أين جئت بهذا الوجوب؟ Maka bagaimana kamu bisa mengatakan itu wajib? أقول اسمع الحديث جيدا. Maka dengarlah hadis yang akan disebutkan. النبي يقول لا يؤمن أحدكم، هذا يسمي نفي، أي النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان. Karena Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman. Berarti beliau nafi iman di sini. Beliau mengatakan tidaklah beriman. فإذا نظرنا في الآيات ونظرنا في الأحاديث الصحيحة Kalau misalnya kita lihat kepada banyak ayat dan banyak hadis-hadis yang sahih التي ينفي فيها الله سبحانه وتعالى أو ينفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، yang dimana di dalam ayat-ayat atau hadis-hadis tersebut disebutkan tidaklah beriman, احفظ مني ما سأقول. maka ada kaidah yang akan disebutkan oleh Syekh. هذا النفي للإيمان لا يكون إلا Perkataan tidaklah beriman ini maknanya adalah لترك واجب يجب على المسلم. Karena tidaklah beriman, perkataan tidaklah beriman ini tidaklah datang kecuali kewajiban yang ditinggalkan oleh seorang muslim أو لفعل محرم فعله هذا المسلم. atau mengerjakan perbuatan haram yang dikerjakan oleh orang tersebut. فعندها ينفي الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم عنه الإيمان. Maka ketika orang tersebut meninggalkan suatu perkara yang disuruh atau mengerjakan perharaman, maka Allah mengatakan atau Rasulnya mengatakan tidaklah beriman.
ولا أريد أن أطيل فأذكر مثالا واحدا فقط على فعل محرم. Misalnya saja Syekh akan menyebutkan satu misal. يقول النبي عليه الصلاة والسلام Nabi SAW berkata, لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. tidaklah berzina seorang pezina kecuali dia mukmin. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره أذاه أي بوائقه أي أذاه. Kemudian Nabi SAW juga pernah berkata, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menjaga saudaranya atau menjaga tetangganya dari segala perbuatan buruknya. إذن الزنا وإيذاء الجار ما حكمه؟ Maka kalau misalnya kita lihat hadis tersebut, kita tahu ya, zina dan menyakiti tetangga hukumnya apa? حرام. Haram. واضح؟ كذلك أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. Maka juga seperti hadis yang telah disebutkan tadi, tidaklah beriman salah satu di antara kalian. إذن حب الخير للغير حرام أو واجب؟ Maka sesungguhnya menyintai kebaikan bagi orang lain hukumnya haram atau wajib? Wajib. وإذا نفي الإيمان يكون لترك هذا الواجب. Maka sesungguhnya orang yang meninggalkan kewajiban ini, maka dia dikatakan tidak beriman, nafil iman. لولا أنه واجب ما نفى عنه الله النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان. Kalau misalnya sesuatu ini tidak wajib atau mencintai kebaikan bagi orang lain itu tidaklah wajib, maka Rasulullah tidak akan mengatakan tidaklah beriman. فمن المعلوم عند العرب وغيرهم Maka karena di dalam uruf Arab atau uslub bahasa Arab, أنه لا ينفى الشيء إلا إذا ترك شيء مهم فيه. sesungguhnya sesuatu itu tidaklah dinafi atau sesuatu itu tidaklah dihilangkan kecuali benar-benar dihilangkan. فتذكروا دائما إذا نفي الإيمان في القرآن أو في السنة إذا نفي. Nah, maka ingat baik-baik kaidah yang disebutkan oleh Syekh bahwasanya kalau ada perkataan tidaklah beriman kita temukan di Quran atau di Sunnah, فلا يكون ذلك إلا لترك واجب أو فعل محرم. maka sesungguhnya perbuatan tersebut adalah perbuatan di mana itu meninggalkan kewajiban atau mengerjakan sesuatu yang diharamkan. إذن حب الخير للغير ما حكمه؟ Maka sesungguhnya mencintai kebaikan bagi orang lain hukumnya apa? واجب. Wajib. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. انتهت الخمس دقائق. نعم شيخ جزاك الله خيرا. بارك الله فيكم شيخنا على هذه النصائح القيمة ولعلنا نستفيد منها. Maka dengan begitu telah rampunglah kita dengarkan beberapa untayan nasihat dari guru kita Syekh Lafi Yusuf Asyatarat. Semoga dengan nasihat-nasihat tadi kita semua bisa untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menambah semangat kita dalam ad-da'wah ilallah atau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi keluarga kita atau bagi masyarakat kita sendiri. Wa jazakumullahu khairan Syekhana Fadil ala hadhihi nasaih. Allah yabarik fiikum. Asa yarzuqanallahu al-ikhlas fil qalbi wal amal Syekhana. Asa yarzuqanallahu al-ikhlas wal qalbi wal amal. Semoga kita semua menjadikan lebih ana jazakallahu khairan Syekhana wa yastabitana ala tariqal ilmi wal huda. Semoga kita semua tetap istiqamah dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لماذا؟ هيا ولا على كنت تنظر فيه. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jemaah semuanya, alhamdulillah sudah terlaksana kajian bersama Syekh Jazakumullah khairan kepada jemaah semuanya, dan kini di luar sudah kami sediakan makanan untuk kemudian bisa jemaah ambil, dan kami mohon untuk kondusif, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Jazakumullah khairan kepada muhsinin semuanya, dan alhamdulillah